सुप्रभात पिला माने आज शुभ अवसर तुम मानू अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आज आम पंचम श्रेणी आम देशर आमदानी और रप्तानी विषय पढ़िया। अच्छा आ पूर्वर तुम पचार कहल अच्छा साई तुम्हें कहल कौन खाई आस आज कौन खाई पूरी आउ कौन खाई डालमा वेरी गुड बढ़िया। अच्छा पूजा तुम्हें कहल तुम्हें कौन बुलवा कौन पूरी जाइछ आउ पारादीप जाइछ आउ भुवनेश्वर बढ़िया वेरी गुड। अच्छा ठीक अच्छे। अच्छा तुम्हें जो साई कहल पूरी खाइच डालमा खाइच नुह कि तबे ये जो पूरी खाइच कहल पूरीटा कौन थी तैयारी अटारू वेरी गुड। अच्छा आउ अटाटा कौन आसी गहमरू हाँ तबे आउ कौन दरकार है पूरी बनवा तेल कि तेल खाइबा तेल नहीं। अच्छा अच्छा पूजा तुम्हें कहल जाइछ पूरी आ पारादीप कौन कौन तुम्हें सब देखिच तुम्हें कौन देखिच रास्ता गला बेले रास्ता गाड़ी मोटर बहुत देखिच नहीं कि आउ कौन देखिच बहुत घर तैयारी हाँ आउ कौन तबे बहुत पोल देखिल। अच्छा अच्छा तबे यही सब कार्य आमे अनेक जिनस दरकार करू नुह कि आमे आमर व्यवहार करुवा द्रव्य गुड़ी मध्यरु अनेक आम अंचल मिले ना आउ केतेक द्रव्य बाहर आमे आनी थाउ नुह कि ए राज्य तथा आम राज्य तथा अन्य स्थानरू आमको आमदानी करुवा बा आणुथिबा जिनिस गुड़ी को आमे आमदानी बोली कहू। आमर देशर आवश्यक मुताबक खनिज तैल मिले ना एणु अन्य देश को आमे खनिज तैल आमदानी करने को पड़े आमको पड़े। यह व्यतीत आम देश अन्य देश ठारू जंत्रपाती सार आउ टीण कागज खाइबा तेल दस्ता गहम इत्यादि आमदानी करिथाय। गोटे देश चाहिदा ठारू अधिक उत्पन्न हेउथिबा खाद्य शस्य और अन्य आवश्यक करुथिबा अन्य द्रव्य गुड़ी को अन्य देश को सी पठाई थाए याकू रप्तानी कहा जाए। आम देशर रप्तानी करुथिबा द्रव्य गुड़िक है चीनी झोट चाउल चा आउ लुगापटा लुहा लुहा पत्थर बक्साइट मांगानीज पत्थर अभ्र फेरक्रम आउ चिंगुड़ी माछ इत्यादि। तेबे ये जो आमदानी आउ रप्तानी एटा कले आम देश देश भितर भल सुसंपर्क हुए। युक्तराष्ट्र अमेरिका जापान सोवियत देश युक्तराष्ट्र बिलात जेटा कहूँ आम प्रभृति देश सह आमर आमदानी और रप्तानी कारबार करा जाए। तबे तुम अंचल केते गुड़िए जिनिस बाहर को जाए आ केते गुड़िए जिनिस तुमको अंचल को आसे से गुड़िक तुमे कालिकी लेखि आनिकी देखिबो कौन कौन जिनिस आम आमे आम अंचल अधिक होउची आम आवश्यकता अधिक होउची आमे बाहर को पठाउचे एवं कौन जिनिस आम अंचल पाई दरकार लोक मानकर आवश्यकता अछि से गुडी को आमे आणुचे से गुडी को तुमे कालिकी लेखि आनिकी देखिबो। अच्छा अच्छा आमर आम देशर आमदानी और रप्तानी जो करा जाउची एगुड़ी किछि जलपथरे कराउछि किछि स्थलपथरे कराउछि। ए मानचित्रटा देख ए मानचित्र देखी तमे कहिबो केउ केउ देश सहित स्थलपथरे आमे आमदानी करि परिबा आउ रप्तानी करि परिबा।
ମାନଚିତ୍ର ଦେଖି କୁହ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ସହିତ ଜଳପଥରେ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥଳପଥରେ ଆମେ ଆମଦାନୀ ଆଉ ରପ୍ତାନି କରିପାରିବା। ତେବେ ଏହି ମାନଚିତ୍ରରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଭାରତ ସହିତ ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ନେପାଳ, ଚୀନ, ଭୁଟାନ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶ ଇଏ ସଡ଼କ ପଥରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ମାତ୍ର ଆମର ସ୍ଥଳ ପଥରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଦେଶ ସହିତ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଳପଥ ଆଉ ଆକାଶ ପଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ କଲିକତା, ପାରାଦୀପ, ବିଶାଖାପାଟଣା, ଚେନ୍ନାଇ, କାଣ୍ଡଲା, କୋଚିନ, ମୁମ୍ବାଇ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଜଳପଥ ଦେଇ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଯାତାୟାତ କରିଥାଉ ଓ ମାଲ ପରିବହନ କରିଥାଉ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଆମେ ମଧ୍ୟ କରୁ। ଆକୁ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଚାଲେ। ଆଉ ଆକାଶ ପଥ ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଗମନାଗମନର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଆମେ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଯାଇଥାଉ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଜିନିଷ ହାଲୁକା ଓ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଆମ ଆମଦାନୀ ଆଉ ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ କରୁ। ଯଥା ଇଏ ସଫ୍ଟୱେର, ହୀରା, ଗୋଲ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି। ଆମ ଦେଶର 4ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଘାଟି ହେଉଛି କଲିକତା, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ସେହି ବିମାନ ଘାଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଜର୍ମାନ, ଚୀନ, ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଆରବ କଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମ ଦେଶର ଆମଦାନୀ ଆଉ ରପ୍ତାନି କେମିତି କରାଯାଉଛି ଆଉ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି କରୁ। ଆଉ ଆମ ଦେଶରୁ ଅଧିକ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କରୁ, ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଯେଗୁଡ଼ା ଅଧିକ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବିଦେଶକୁ ପଠାଉ ଏବଂ ଆମର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆମେ ଆଣୁଛୁ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆମଦାନୀ ଆଉ ରପ୍ତାନି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଜାଣିଲ। ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି କାଲି ମୋତେ ଲେଖିକି ଆଣିକି ଦେଖେଇବ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମେ ଆମଦାନୀ କରୁଛୁ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମେ ରପ୍ତାନି କରୁଛୁ। ଆଜି ପଢ଼ାଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଦରକାର ଥାଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ। ରହିଲି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହୁଛି ଏତିକି ଯେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।